Hi guys, আমি এতিয়া যাব ওলাইছো বজাৰলৈ ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছো গাড়ী কি টমটমখন ৰখি আছো তো আমি কোন কোন যাব আপোনালোকক দেখাই আছো চাব দেই নতুন কইনা এজনী আছে আপোনালোকক দেখাই আছো এয়া বৌ যাব আৰু ইয়াত আছে দুগৰাকী বজাৰলৈ যোৱা দুগৰাকী Jadi kan ngomong. Apa lagi sih? Saya enggak bahas. Ayo halak siya. Era ka isa. Belang na niya to. Oo, ako ito. Gusto saya sa. Ya ama pagi na siya. Now. Hi guys, kami यहाँ घर पाई गलो तो आप लोगों की कैन से तक देखो तो सा तो ये आम बोझा या सेन या प्याज या सेनी या हेता या अकमान हेता अकमान पिठा पुइबले काने आनिसो तिल पिठा पुइबले तारसो या माछ सास किबाटा हाई करबले आनिसो आरो तपाया पिपा दुटा आनिसो पिठा बो पिठा बनाबले यार केनेके बो पिठा बनाम आपनालोक देखुवाम तारसो यार আছে आलू 2 केजी न तारसो या এরকি এরি মশা হাক গুটি তারপরে এ ভেন্ডি তো এয়া আমার বজা এখিনি তো ভিডিওটা আজি মানে বাই বাই